अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेशल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आइए शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं जनाब हीरा सुपर हिट साहब की तरफ, जो दुनियाए फिल्म के उफ़क़ पे पाकिस्तान की पहचान बने। मैं कहना जी कि मैं सदके तेरे सोनिया तेरे नाम तो जिंद कुर्बान। अहमियत हीरे सुपर हिट की का एहसास सिर्फ जुनैद सलीम साहब को है, इसलिए कि मैंने लाफ्टर लेने होते हैं सर। लो देखो गल ये वे कि जिन्नी देर तक गल असल नहीं होएगी लाफ्टर बनेगा किवें। जी जी, यही तो ਤੁਹਾਡੀ खूबी है कि तुसी असल गल करके ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਫਟਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। क्या कहने जिवें बंद बोरी चो सीमेंट नहीं ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ बम्बू ला इंज करते जे। ये है ज़हन की जरखेजी जो बड़ी फिल्मों को जन्म देती है। बंद बोरी में से सीमेंट, यानी तबीयत ही चोर है। मेरी जान चोरी ते मेरा माल हो गया सारा। ओए होए 3 फिल्मां पहले मैं आदि सिर्फ तां छड्डियां ने कि चोरी हो गई हैं। मेरी हले लगी नहीं, अगले ने मेरी कॉपी करके पहले लाती है। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰਫ ਲੈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਲੋਕੀ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਢੋਣੇ ਨੇ। कसम उठवा ले, मैंने फिल्म का नाम भी सुना हो। आप में से किसी ने सुना है? ਹੀਰਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ बेटे सत बिस्मिल्ला वो भी देन गिरफ्तारियां, मगर मसला ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में चांद चढ़ने वाला है ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ना। देखो फिल्म बन की रही है जुनैद जी, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, हर सीन ओरिजिनल। हीरा साहब, ओरिजिनलिटी तो आपकी पहचान है, बल्कि ओरिजिनलिटी तो आपका ट्रेडमार्क है। आप तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते किसी चीज मैं सदके जावां, मैनू लगदा अगली फिल्म 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੀਰੋ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ओरिजिनल ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਕਰਨਾ, ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਫਸਟ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। देखो ना ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, हाँ, बात ये है कि जितनी देर तक ओरिजिनल सीन नहीं होएगा, ਉਹਦੇ 'ਚ ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, फिल्म अच्छी नहीं लग सकती। आहा, इसीलिए देखो। मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो मेरे मुंडे ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬਤਾਇਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ 300-400 ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਏ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जबरदस्त जबरदस्त। ਵੰਡ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰਾ ओरिजिनल ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋ। एक तीर से 2 शिकार। वाह। ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 250-250 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਾਟ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਉੱਥੇ 22 ਦੇਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਦੇਗਾਂ, ਉਹ ਪਕਵਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣੀ, ਉੱਥੇ ओरिजिनल ਦੇਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰਦਾ ਦੇਗਾਂ ਤੇ? सारी बातें ठीक है, अगर आपने ओरिजिनल टच देना ही था, पैसे उसके लगे थे, तो सलामियां भी फिर उसको पकड़ाते। सलामियां सारी अपनी जेब में, ये तो देखो जाती है। जुनैद जी गल सुनो, अंसारी को फकीर नहीं, अंसारी को फराडिया नहीं, मेरा भरा है, मेरा जोटीदार है, वकार वाला भाई है, दी इज्जत गैरत है मुआशरे च। एक मुंडे ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 22 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ 1-2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਏ। ਲੈਨ 'ਚ 22 ਦੇਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਉਣ ਫੇਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ। हीरा साहब, वैसे बाय द वे, अगर आपको इतने ओरिजिनल टच देने का शौक था
तो 1-2 देगों में आप गोश्त डाल लेते, बाकी 20 में आप पानी बॉयल कर लेते। धुआं दिखाना था ना आपने। ਓਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਖਣੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਖਣੀ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਧੂਆਂ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 22 ਦੇਗਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਪਕਾ ਦਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ 22 ਬੱਕਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ। पहले कैमरा फेरांगा फिर छुरी फेरांगा। हाय हाय ਜੁਨੈਦ हाय। ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। करो फैसला यार, छाड़ दो इस हीरा गाल को। साहब का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने फिल्म का प्रीमियर करना था गुजरांवाला में। गुजरांवाला के जो लोग हैं ना, वो पानी का धुआं और गोश्त का धुआं पहचान कर लेते हैं। मैं वो ਤੁਹਾਡੇ फिल्म में भी ਸਦਕੇ कर लेते हैं। ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੇਖ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟੀ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ओए होए, आप अपना सेपा बाद में सुनाइएगा। आपने मेरे साथ क्या किया हीरा जी? क्या किया? अरे जुनैद साहब, मैं आपको क्या बताऊं, फिल्म में 6 गाने और 6 के 6 इन्होंने शादी हाल में करवा लिए मुझसे। आप तो बड़े तेज आदमी निकले जी। पूरी शादी मोटे पे निपटा दी। हाँ, ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੁੜੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁੜੀਆ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਂਦਿਆ ਟੋਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ समझ नहीं रही। बस आपकी यही बातें मेरी आगे से जुबान बंद कर देती। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 6 ਗਾਣੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 5 ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੋਮੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। और 6 के 6 गानों में ओरिजिनलिटी आएगी ना। असल शादी में आप गा रही थी लोगों की मौजूदगी में। मैं तेरे सदके जावां, गल सारी मैन ऑफ आइडियाज, मैन ऑफ आइडियाज। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? एक ही ड्रेस में आपने 6 गाने करवाए। मैं सदके जावां, गुस्सा तेरे मुंह ते अच्छा ही नहीं लगदा। ਐਨਾ ਟੋਟਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰੰਗੀਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਉਹ ਜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੰਗ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਏ। बस हर बात पे आप मुझे ना चुप करवा देते हैं। ਹੀਰਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ अच्छा ਤੇ ਵੇਟਰ है। ਹਾਂ, ਵੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਟਰ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਰੋਟੀ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਏ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਏ, ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਏ ਉਹ। वेटर फोकस हो गया होते थे। और देखो ना जरा। फिर वही वेटर तरक्की करता करता उसी मैरिज हॉल का मालिक बन गया होगा। नहीं मेरी जान ਉੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਾਤ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਾਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ। 350 ਪਰਾਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਨ।
और आखिर में कहा कि मीठा सीन तो रहता है फिर नहीं लेके आओ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਿੱਠਾ ਇਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹ। ਸਾਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਭਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਟੇਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਨ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਤਾ। इसमें बाकी कौन सी ओरिजिनलिटी है? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵਹਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਾਂਜੀ ਪਿਆਈ ਵਹਾ ਦਿਆਂ? ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। दूध पिलाई तो हो गई, 50,000 उसकी जेब से क्यों दिलवाया? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਨਵਿਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਓਏ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ। हाय हाय, ये कौन से ओरिजिनल सीन है? जुनैद साहब, मैं 6 गानों पे नाची हूँ, नाच नाच के फावे हो गई। लोगों ने मेरे ऊपर 2 लाख फेंका होगा। अच्छा। इनका छोटा बेटा समेट के तो निकल गया। वैसे हीरा साहब ये आपने क्या नीच हरकत की है? ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। कौन सी ओरिजिनलिटी? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 6ਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸਨ ਮੈਂ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। क्या? ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰਦੀ ਏ। अच्छा ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਗਾਣਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਏ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। और हीरा सुपर हिट जैसे फनकार इंसान को 2 लाख 4 लाख से क्या गर्ज है? उसको तो सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन लेने थे। लेकिन वो एक्सप्रेशन हो गए ना जुनैद साहब, फिर तो मेरा हक मुझे दे। और मेरा उनको इस हक बात है से 8 कोई लाख गर्ज नहीं है। 2 लाख 4 लाख उनके हाथ की महल है। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੇ। पूरा नाम रखे दी ओरिजिनल और आखिरी सीन तक ओरिजिनल रखे। ਐ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਤੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਆ। नाज़रीन यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे मामलात में भी जहाँ पे किसी खराबी की गुंजाइश नहीं होती, फिर भी हम सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और इस एंग्जाइटी की वजह से हमने अपनी जिंदगियों का सुकून बर्बाद कर लिया हुआ। गोगा जी, आज मैं आपसे एक ज़ाती नौइयत का सवाल पूछना चाहता हूँ, ज़रा ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। जी जी पूछिए जी पूछिए। आप जब किसी शादी की तकरीब में जा रहे होते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हैं? मैं तो सच सच बताइएगा। जी जी मैं सच बता रहा हूँ। मैं ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹਾ हूँ। जी जी यही सोचता हूँ कि उधर मेन्यू क्या होगा, कहीं खाना कम ना पड़ जाए, अच्छा पानी और मशरूब में क्या क्या। चल चले चले अब मुझे अगले सवाल का जवाब दें कि आप ये सोच के जाते हैं, इस घबराहट का शिकार रहते हैं कि कहीं खाना ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो और खाना ख़त्म हो गया, आपके जाने से पहले? आपके जाने पे तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता होगा, लेकिन क्या आपके जाने से पहले कभी खाना ख़त्म हुआ है आज तक? सच सच बताइएगा। नहीं हुआ ना? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर जी कि ये खाना खुलने से पहले उसमें मौजूद होता? मैं अपने नाजरीन की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था ज़ाती नौइयत का कि हम हर वक्त किसी न किसी घबराहट का या इज़्तिराबी कैफियत का शिकार रहते हैं बगैर किसी वजह के। कभी आप सोच लें यार कि बोटी आप बोटी की वजह से परेशान होते हैं, चंगी बोटी हो वैसे ही परात।
میں صرف شادی کی بات نہیں کر رہا, زندگی کے ہر معاملے میں ہم ہر وقت جو ہے کسی نہ کسی اضطراب کا شکار رہتے ہیں. کبھی بھی ہمارا دل اور دماغ پرسکون حالت میں نہیں ہوتا, ریلیکس نہیں ہوتے, ہم کسی نہ کسی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں. ایسے معاملات میں بھی جہاں پہ کسی خرابی کی گنجائش نہیں ہوتی, پھر بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور اس بنیاد پہ, اس خوف کی وجہ سے, اس اضطراب کی وجہ سے, اس انگزائٹی کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر لیا ہوا. ایک انجانے خوف کا شکار ہے ہر بندہ ہمارے ہاں. اور ایک سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 62% 62% افراد جو ہے وہ یہ جو انگزائٹی ہے اس کے کسی نہ کسی درجے کا شکار ہے. 62% لوگ جو ہیں یعنی وہ انگزائٹی کا شکار ہے. اب انگزائٹی کی وجہ یقیناً ایک غریب ملک ہے اور یہ جو موجودہ مہنگائی کی ایک ویو ہے, اس میں بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں, کاروباری لوگوں کو بھی اور جو ملازمت کر رہے ہیں ان کو بھی, ہر ایک کو. اور مستقبل کا ایک خوف بھی ہے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ نوجوان ایک بڑی تعداد میں بیرون ملک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ان پریشانیوں سے ہٹ کے بھی کبھی آپ سوچیں کہ کیا ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ صرف فیوچر کے حوالے سے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. فیوچر کے حوالے سے بھی ہم پریشان رہتے ہیں. اگر ہم اپنا موازنہ ترقی یافتہ ملکوں سے کریں نا, تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہی ان کو یہ ہے کہ ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی مستقبل کے حوالے سے. ہم مستقبل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں, اور ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں, اس امت کے رکن ہیں کہ جس کو اللہ پر یقین ہے, رزق دینے پہ یقین ہے کہ اللہ نے ہمارا رزق بند نہیں کرنا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایسے خوف جو ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں ہم پکڑ پکڑ کے اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. جب کوئی خوف نہیں ملتا تو پھر خود خوف گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم پرسکون رہتے ہی نہیں ہیں, ہم کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ ملک سے ٹھیک نہیں ہونا. یار پنجابی نہ بیچ میں بولا کرو, تمہیں اردو کمپیئر کے پیسے دیتے ہیں. میرے کانٹریکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ میں نے اردو بولنی. نہیں تو یہ تو تمہیں پتہ نا کہ پروگرام اردو ہے. حد ہو گئی تمہارے والی. اصل میں بات یہی ہے, بے یقینی. اور بے یقینی جو ہے وہ بے ایمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. ایمان کمزور ہو گئے ہوئے ہیں. اور باہر کے ممالک میں ٹھیک ہے, ان کو فیسیلیٹیز بھی ہوتی ہیں ایسی کہ ان کو فکر فاقہ نہیں ہوتا مستقبل کا, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ اور فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ. مگر ہمارا تو گورنمنٹ پہ نہیں, رب پہ یقین ہے. تو رب العزت جو ہیں وہ تو کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے جو کہا, جو انسان سے وعدہ کیا, نعوذ باللہ وعدہ خلافی ہو جائے. تو رب تو کہہ رہا ہے کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. پرابلم پتہ کیا ہے کہ جب ہم اس اضطرابی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشانی کا, خام خواہ کی اضطرابی کیفیت کہہ رہا ہوں, خام خواہ کی پریشانی کہہ رہا ہوں, اور پھر اس میں جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے نا, وہ ہمارے دماغ اور دل پہ ہوتا ہے, ہمارے کانوں پہ ہوتا ہے, ہماری آنکھوں پہ ہوتا ہے. ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, ہم وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم سوچنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اب ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ ساری صلاحیتیں جو ہے نا یہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کیفیت میں اپنی بات کہہ نہیں پاتا, اور دوسرا جو ہے وہ میری بات سمجھ نہیں پاتا, اور میں دوسرے کی بات نہیں سمجھ پاتا. اور پھر کمیونیکیشن گیپ جب پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے, آپ سمجھ رہے ہو یہ پاگل ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں, تو میں آئسولیشن میں چلا جاؤں گا, میں تنہائی کا شکار ہو جاؤں گا. میں یا آپ لوگوں سے زیادہ خود کو عقل مند سمجھنا شروع کر دوں گا, یا واقعی بیوقوف سمجھنا شروع کر دوں گا جب میں اس کیفیت میں. دوسری بات بس مجھے پتا ہے تم نے لافٹر لینا ہے, تم نے لافٹر لینا ہے. یار دوسری بات پہ زیادہ توجہ دیا کرو. پاگل ہم واقعی ہلکا ہلکا سمجھتے ہیں تم. نہیں ایڈا چٹا بندہ یا بہت بیوقوف ہوتا ہے, تو یا بہت عقل مند ہوتا ہے. شکر الحمدللہ میں مؤخر ذکر میں ہوں. اچھا, اب مؤخر ذکر کا مطلب پوچھو اب کیا ہوتا ہے. پتہ ہے یار مینوں
जेड़ा बाद चो ये करो यार। अच्छा आप ये देखें कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि हम फिजा में उड़ते हुए जो गम हैं, फिक्र है, वो हम अपने उन पे टोकरा जो हमारे सर पे रखा हुआ है पकड़ पकड़ के उस टोकरे में डाल रहे हैं, जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुसीबतें इधर उधर फिर रही हैं, हमारा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं सोचना शुरू कर दूंगा अगर ऐसा हो गया तो कल कला मैं इससे मुतासर हो जाऊंगा। नहीं होता भाई तू यार नहीं मैं होता। तो अक्सर दोस्तों को ये कहता हूं कि यार क्यों आने वाले वक्त की फिक्र करते हो? इस वक्त कौन दे रहा है? रब। तो नौजुबिल्ला आगे जाके क्या रब की कहीं ट्रांसफर हो जाए? अल्लाह माफ करना। वो इधर ही है, वो कायनात का मालिक है, उसने इस वक्त भी दे दिया, उस वक्त भी दे अच्छा दिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाईजान इस हवाले से कि मैं देखता हूं कि लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटेड से मुराद है कि मंसूबा बंदी करने की कोशिश करते हैं कि मैं जनवरी में ये करूंगा कारोबार के हवाले से, फिर मैं अगला 1 साल ये करूंगा, फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं ये करूंगा। अब आप अपने दिलों पे हाथ रख के सच सच बताएं मुझे कि क्या हमने आज जहां पे है, जो भी है, हम जहां पे भी हैं, कोई भी अच्छा है बुरा है दरमियाना है, क्या उसने 2 साल पहले सोचा था कि वो ये करेगा यहां पे होगा? बिल्कुल नहीं। 90% लोग जवाब देंगे कि नहीं मैंने नहीं सोचा यार मुझे याद है जब शो शुरू हुआ है तो तुमने मुझे कहा था कि ये साहब मैं सोच भी नहीं था सकता कि मैं आप जैसे दानिश्वर को कभी मिलूंगा भी। तो मैं क्या अल्लाह दे कर्मा को नहीं मायूस हुई था। और अब मैं कहता हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ये हो रही होगी। अच्छा, इस फिक्रे से पहले अगर ब्रेक ले लेते तो क्या था? नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। शर्म या कुछ ऐसी इनको तकलीफ गुजरेगी कि हमने तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ क्या किया है। हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग ने ठंडे दूध के ऊपर गूंद कतीरा खा लिया था, उनकी आवाज ऐसे हो गई थी। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारी खुश नसीबी कि हमारे दरमियान मौजूद हैं मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदा हजरात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी जुनैद साहब, कोई नई परेशानी आज? जुनैद साहब परेशानी क्या होनी है, सरासर मिस मैनेजमेंट। और मैं समझता हूँ कि तालीम के खिलाफ फरमुदात जारी होते हैं। अभी रिसेंटली शाही फरमान जारी हुआ है कि मर्दम शुमारी में असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई जाएं। ओ खुदा के बंदो, आप 1 महीना असातिज़ा कराम से मांग रहे हो, जबकि आपको मालूम है कि अब मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात सर पे हैं। बिल्कुल। और जुनैद साहब अब ज़्यादातर यही होता है कि सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है और उसकी दोहराई शुरू हो जाती है। हाँ जी। भाई आप अगर इस तरह के ऑर्डर जारी फरमाएंगे, अहकामात जारी फरमाएंगे, ये देखे बगैर कि इस वक्त क्या हालात हैं या कौन सा वक्त है या असातिज़ा की इस वक्त मर्दमशुमारी के लिए ज़्यादा अहम ज़रूरत है या तलबा के लिए, आप ये देखिए कि अगर हम अपने सिलेबस को दोहराएंगे नहीं, तलबा को दोहराई का वक्त नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे, उनकी सरपरस्ती नहीं करेंगे, उनके पास नहीं होंगे, तो जो तलबा बेचारे इम्तिहानात में फेल हो जाएंगे, क्या ये शाही ईवानों में बैठे हुए लोग उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? या इनको कुछ ऐसी शर्म या कुछ ऐसी इनको तकलीफ गुजरेगी कि हमने तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ क्या किया है? हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग ने ठंडे दूध के ऊपर गूंद कतीरा खा लिया था, उनकी आवाज ऐसे हो गई थी। अच्छा, मैं अपनी तरफ से बड़ा फलसफा बयान करके ये सोच रहा था कि इनके दिलो दिमाग के ऊपर बड़ा असर करेगा। जी बिल्कुल। उनकी तो हिस्से मजा ही नहीं खत्म हो रही। नहीं नहीं नहीं, गूंद कतीरा से आवाज नहीं खराब हुई मजीद साहब की। असल में ये जवानी में पीपल पार्टी में थे। अच्छा 1977 में जिया साहब ने इनकी आवाज दबा दी। जब से दबे दबे फिर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ
1977 کا ہی حادثہ نہیں ہے، ہر حکومت میں، ہر دور میں، ہر حاکم نے علم بانٹنے والوں کی آواز دبائی ہے۔ آج اس وطن میں اگر علماء کی آواز نہ دبائی جاتی تو آج قوم کی شکل کچھ اور ہوتی، ہم بھی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتے۔ بے شک یہ جو آج تک ترقی پذیر ملکوں میں ہیں، پس رہے ہیں، ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ علماء کو، تعلیم بانٹنے والوں کو مردم شماری پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو الیکشن کی چٹیں لکھنے کے لیے تعینات کر دیا جاتا ہے۔ جنید صاحب، خدا را ہماری آواز بنیے، بے شک اونچی آواز بن جائیے۔ نہیں، آپ کی آواز کافی ہے نہیں، سر۔ آپ نے یہ جو گوند کتیرے والا فائر کیا ہے وہ صرف دماغ پہ نہیں، دل پہ بھی لگا ہے۔ وہ میں نے تو صرف اس لیے عرض کیا تھا کہ آپ کی آواز بہت توانا ہونی چاہیے۔ وہ بھائی آپ بن ہلا کے جائیں، رکھ دے آپ سارے بن والوں جائیں کو۔ ہماری توانا آواز، ہم یا تو آپ بھی ہیں۔ گوند کتیرے کے شکار ہو چکے ہیں؟ ہم آپ کو زحمت ہی اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنی آواز میں بات کریں۔ یعنی آپ علم کا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ سر ہم آپ کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہیں۔ چھوڑے شانہ بشانہ، لعنت بھیجیں ہم پہ، آپ کریں ان کو خوراک کی جگتے، کسے فکرہ ان کے قد پہ، چلائیں گولی ان کے حسن پہ۔ ہو گئے آپ کو آپ سر۔ کو کیا علم سے، آپ اس کو قوم کیا کی گنتی پر لگا دیا ہے جو لنگر کی لائن میں کھڑے کھڑے 4 لفافے لے لیتے ہیں۔ سر میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ اساتذہ کو مردم شماری پہ لگا دیا ہے، جو کہ مردم شناسی کے ماہر ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا یہ بات۔ فکرہ بولا ہے، واہ۔ یہ بولنا چاہیں تو بہت کچھ بول لیتے تو ہیں بولتے کیوں نہیں؟ بھائی، جگت میں پھنس چکے ہیں۔ مجھے کسی نے بتا دیا تھا سیریس رہو گے تو ہوگے خراب، جگت کرو گے تو بنو گے نواب۔ یہ دیکھیے نا ذرا جنید صاحب، خدا را ان حاکموں کو یہ بتائیں کہ اس طرح زیادتی نہ کریں۔ آپ کی تو سیاسی لڑائیاں، یہ جو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی شروع کی ہوئی ہے، خدا را یہ اپنے تائیں رکھیں۔ ہم لوگوں کو مدرسوں سے، کالجوں سے، تعلیمی اداروں سے باہر نکال کے اپنے کاموں کے لیے تعینات نہ کریں۔ ہمیں در بدر نہ رولیں۔ بھائی اس کا کوئی اور بندوبست کریں۔ جو بچے بیچارے امتحان کی تیاری کے لیے اسکولوں کالجوں میں اساتذہ کا ویٹ کر رہے ہیں، ان کا ویٹ نہ کریں، یہ اوور ویٹ ہے۔ مگر جو باقی اساتذہ کا ویٹ کر رہے ہیں بچے، ان کو ادھر ہی جانے دیں۔ ذرا دیکھیے، بچوں کے دماغوں پر دستک دینے والے استاد گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، ماں جی تواڈے کنے بچے نے؟ اور آگے سے ماں جی بھی دلیری سے کہہ دیتے ہیں، پتر 13 بچے نے۔ آپ سوچئے کہ آدھا گھنٹہ تو اسے بوئے تے لگ گیا۔ جنید بھائی، ان گلیوں میں بھی جانا پڑتا ہے جہاں 2 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو پھر بڑا ظلم ہوتا ہوگا، آپ تو کچھوے کی طرح تیر کے جاتے ہوں گے، پوچھتے ہوں بانسی تواڈے کنے بچے نے، گردن نکال کے پوچھتے ہوں گے۔ جنید صاحب، یہ زیادتی بند ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ لافٹر لینا بند کریں، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زیادتی بند کریں۔ حضور میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ یہ آواز میں نے اٹھائی ہے آپ کی؟ ہائے ہائے ہائے، آواز اٹھ سکتی تھی۔ ایک بندے نے علاج بتایا مجید صاحب کو آواز کا، کیا؟ کہ کچی آبادی میں لوگ اونچا بولتے ہیں، وہاں سے پانی پیئیں۔ اچھا، 1 مہینہ مجید صاحب نے کچی آبادی سے پانی پیا، پھر آواز تو ٹھیک نہ ہوئی، ان کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ جنید صاحب، ہر بیماری کا مقابلہ ہو سکتا ہے، جہالت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات، ان باتوں کی وجہ سے یہ اساتذہ کی قیادت کر رہے ہیں۔ جی بے شک۔ ورنہ آواز اس قابل نہیں ہے کہ قیادت کی جائے۔ آواز اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، آواز کا یہ زیرو بم ہے جو آپ کو اتنا بڑا قدآور لیڈر بنا دیا ہے۔ یار اس بندے میں کیا ورائٹی پیدا ہو گئی ہوئی ہے، سیریس بات کرتا ہے تو علامہ اقبال لگنا شروع ہو جاتا ہے، جگت کرتا ہے تو کیسر پیا لگن لگ پہ۔
यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर देखें कि हम किसी जगह पे मतलब प्यास लग जाती है, जी कहीं पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है गरीब आदमी। सही। हाँ जी अच्छा जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि हम लोग सारी कौम ऐसे लगता है बहुत परेशान है, बड़ी मुसीबत में हैं हम, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे बुरे हालात आ गए हैं मुल्क में, और मुल्क का पता नहीं क्या बन गया है, और बहुत सख्त गुर्बत है, और बहुत सख्त महंगाई है, और बहुत सख्त। फिर मैं जब दूसरी तरफ ये सोचता हूँ कि यार हम लोग जब देखते हैं कि कोई होटल खाली नहीं है, कोई रेस्टोरेंट की सीट खाली नहीं है, कहीं किसी का गोश्त बिकने से नहीं रह गया, तड़ा तड़ बिक रहा है, जितना मर्जी महंगा हो गया है, दूध दही जितना मर्जी महंगा हो गया है, मिल ही नहीं रहा, खत्म हो गया है, दौड़ें लगी हुई हैं, तो फिर परेशानियां क्यों हैं? क्यों है बिल्कुल। अच्छा, जब हम अपनी जिंदगी में हम रोजमर्रा की जो हमारी मूवमेंट है, हम उसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो सबसे पहले तो आ जाती है ट्रैफिक। हाँ जी जब हम बाहर निकलते हैं तो हम जिस बेहंगम ट्रैफिक में हम गुजरते हैं, अद्धे तो परेशान उधर ही हो जाते हैं कि ये केड़ा मुल्क है। एक दूसरा, आप अक्सर देखें कि हम किसी जगह पे मतलब प्यास लग जाती है, जी कहीं पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है गरीब आदमी, हाँ जी आम आदमी को। वो कोई जाके को पैसे खर्च के बोतल ले ले पानी वाली तो अलग बात है, वरना जो बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि पानी पीने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए ये वो इधर नहीं हमें नजर आते। उसको भी चले छोड़े, टॉयलेट जो बेतहाशा दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, अब तो कौन सा ऐसा मुल्क है या कौन सा ऐसा महल्ला है या शहर है या घर है जहां पे शुगर पेशेंट नहीं है? ठीक है ना जी? पानी पीने वाला और टॉयलेट इस्तेमाल करने वाला जो काम है, वो किस आदमी को नहीं जरूरत इन दोनों चीजों की? यार कितनी बेहिसी है कि कई दफा ये डिस्कस होने के बावजूद कई लोगों ने किया है, हमने ही नहीं, हम तो करते ही हैं अक्सर, और भी बहुत से लोग इन चीजों को डिस्कस करते हैं। यार आप हैरान कुन बात है कि आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप बाहर निकल जाएं, आप ये माल रोड पे या किसी लिबर्टी मार्केट, ये बड़ी बड़ी मार्केटें भी कहीं टॉयलेट ही नहीं। टॉयलेट नहीं है, अगर कहीं पे हैं तो वहां पैसे लेने वाला बंदा खड़ा है। भाई क्यों खड़ा है? ये कौन सा मुल्क है यार जहां पे आप यूरिन पास करने के लिए भी आपको पैसे हैं तो करें, नहीं तो दौड़ जाओ इथों। क्यों? अब ये जो मोटरवेज हैं, आप देखें वहां पे जो सर्विस एरिया बने हुए हैं, वहां पे कुछ लैट्रिनें तो बनी हुई हैं वो शॉप के साथ तेजी है, और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हर बंदा उधर चला जाए। पर उन्होंने दूसरी तरफ अच्छी टॉयलेट बनाई है, साफ सुथरी, वीआईपी, मतलब जहां पे नहीं जी वीआईपी क्या, गरीब आदमी भी यार उसको पैसे दे के, पैसे उस पे 50 रुपए एक बंदे यही से मैं कह रहा हूँ ना। और वो इतनी साफ सुथरी है कि अगर आपको ना भी हाजत महसूस हो रही हो तो आप कहते हैं नहीं यार 50 रुपए दिए, कुछ तो करके जाओ यार, कुछ तो करके जाइए, पैसे तो पूरे करिए, है जी। अब उस चीज के लिए कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, जो ऐवानों में खड़े होके एक दूसरे को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि पाकिस्तान के अंदर आप लोग सिर्फ आज तक इतनी सहूलत नहीं दे सके, इतनी सहूलत नहीं दे सके कि कोई बंदा जो है वो बाहर निकल के बगैर पैसों के टॉयलेट में चला जाए। आप जहाँ पे और 36 मुलाजम रखते हैं, 36 मुलाजम और रखते हैं आप, अब सर्विस स्टेशन पे भी और दूसरे इन एरियाज में भी, वहां पे आप अगर एक मुलाजम तनहादार रख लें सफाई सुथराई वाला, और साथ वहां पे कोई टेलीफोन नंबर टांग दें कि अगर इसकी कोई शिकायत हो तो इस नंबर पे बताएं, बिल्कुल सही, वो बेहतरीन वहां पे सफाई रखे। और बेचारे जो दरमियाने तबके के लोग हैं या जो निचले तबके के मस्कीन मेरे जैसे हैं, वो भी जाके बगैर पैसे तो यार टॉयलेट ते हो आन, क्या कर रहे हो, क्या कर। बल्कि मैं तो ईमान से ये कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, लैंडलॉर्ड लोग हैं कि जी फलां जो हैं वो रोटी बांट रहे हैं, जो फलां हैं वो इतनी ज़कात बांट रहे हैं, फलां जो हैं वो मुफ्त अस्पताल चला रहे हैं,
यार खुदा दा वास्ता जे एडे तुसी अक्लमंद और इतने इतने रब के नवाजे हुए बंदे हो, आप लोगों को ये कभी ख्याल नहीं आया कि इस काम वाले भी ध्यान करिए। अगर आप आवाम को खाना फ्री खिला रहे हैं तो जो बादस खाना अमल है उसके लिए भी कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो ईमान से ये जो बड़े बड़े लोग जो अपने कर्जे देते फिरते हैं और अस्पताल चलाते फिरते हैं और रोटी लंगर खाने चलाते फिरते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा वास्ते इस तरफ ध्यान दें। तवज्जो दें, हाँ। बीमार लोग, शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट और पता नहीं क्या क्या बेचारे बीमारियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं, और आज तक यहाँ पे ये सहूलत मुयसर नहीं है कि पानी मुफ्त पी ले और टॉयलेट मुफ्त चला जाए। ये है हमारा प्यारा वतन। अजीजी बहुत हो गई, बस करें अब। लोगों को भी शौर आ जाना चाहिए कि क्या करना है आपने। वो जहां बाथरूम बनाते हैं लोग टूटियां उतार के ले जाते हैं। जी 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 जी, मेरा मतलब है कि नशेई अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, या दूसरे गरीब कोई चोरी करता होगा, इसीलिए कह रहा हूं ना कि उसका बंदोबस्त करें। हालांकि नशेई को पता भी नहीं होता कि भी इतनी महंगी टूटी उतार ली, अब करना क्या, रात को जाके मोबाइल पे फिट कर रहा होता टूटी। और मेरी जान वहां पे कोई बंदा खड़ा करे ना जो ना टूटी उतारे। अगर कोई शैतान की टूटी आके टूटी उतार लेती है तो वहां पे कोई बंदा खड़ा करेंगे शैतान की टूटी उधर कोई कम ना दिखा सके, उसको तनहा दें, उसकी सारी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब है कि अगर वो लोगों से पैसे लेने के लिए उधर खड़ा किया हुआ है बिल्कुल, तो फिर तो यार बड़ी ज्यादती, बाखुदा बड़ी ज्यादती है, ये जुल्म है। एक बीमार कौम और बीमार इंसानों के ऊपर एक जुल्म है। इलाज मुआलजा तो चलो तुसी अपना ही कराई जाओ बड़े बड़े अस्पतालों च, ना सहूलत दियो गरीब नू, इतनी सहूलत तो दे दें यार। ये तो रुक नहीं सकता, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। एक प्यास बर्दाश्त कैसे को करे बेचारा, या टॉयलेट में ना जाना कैसे बर्दाश्त करे बंदा। तो खुदा के लिए ये बेसिक सहूलतें जो हैं ये इतनी अहम हैं कि आप जो ये सोचते हैं कि लोगों को वतन से प्यार नहीं है, ये इन चीजों की वजह से नफरत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, लोग रोन हाके हुए ने, लोग पिटने वाले हुए हैं कि यहाँ पे इतनी सहूलतें भी नहीं है। आप अगर बेसिक चीजें ही नहीं अपनी सही कर सके तो यार कौम फिर नफरत ही करेगी ना आप लोगों से। और अगर ये सारा सिलसिला ठीक हो जाए, साफ सुथरा हो जाए और पानी पीने वाला भी आम लोगों को मुयस्सर हो, तो बाखुदा कितने लोग जो हैं वो ज़हनी कितनी टेंशन से बच जाएं। जी हाँ, और वक्त पे मिल जाए बाथरूम तो दुआएं देते लोग बड़ी। जी ये बात है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है, कोई जेड़ा अपने आप चों है, कोई जेड़ा अपने आप चों अद्धी रात नू कल्ला लंघे। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।